ଆଜିଠୁ ଆମର ଗ୍ରାମାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ ଠିକ ଅଛି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବି ଗ୍ରାମାର ପଢୁଛେ ଡାଇରେକ୍ଟ ନାଉନ ଚାପ୍ଟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦଉଛେ। କୋଉ ଚାପ୍ଟରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛେ? ନାଉନ ଚାପ୍ଟରରୁ। ବିନା ଫାଉଣ୍ଡେସନରେ ଘର ତିଆରି କରିବା ଯାହା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ବିନା ଗ୍ରାମାର ପଢିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ବି ଭୁଲ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ପଢିବା ଠିକ ଅଛି। ଲାଷ୍ଟ ବି ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ କୁଇଜ ରହିବ, କିଏ କେତେ ବୁଝିପାରିଲ ସେଟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଠିକ ଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ କଣ ପଢିବା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଠିକ ଅଛି। ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟର ମାନେ କଣ? ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ। କଣ? ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ର ପାର୍ଟ କୁ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ଜାଣିବା କୋଉ ଚାପ୍ଟରରେ? ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଠିକ ଅଛି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମକୁ କଣ କରିବାର ଅଛି? ସବଜେକ୍ଟ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିବାର ଅଛି। କାହାକୁ? ସବଜେକ୍ଟ କୁ। ସବଜେକ୍ଟ କଣ? ଏଇଠି ଦିଟା ଲାଇନ ମୁଁ କହିବି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବ। କେତେଟା ଲାଇନ? ଦିଟା ଲାଇନ। ଦେଖ ଆମେ ଡେଲି ଲାଇଫରେ ଆମେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହୁଛେ ବା ଲେଖୁଛେ, ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସିଏ ସବଜେକ୍ଟ, ନହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ ସିଏ ସବଜେକ୍ଟ। ଆଉ ଥରେ ଏଇ ଲାଇନ ଟାକୁ ରିପିଟ କରୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସିଏ ସବଜେକ୍ଟ, ନହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ ସିଏ ସବଜେକ୍ଟ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ ଲେଖା ହେଇଛି, ରାମ ଇଜ ଇଟିଂ। ଠିକ ଅଛି, କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ରାମ ଇଜ ଇଟିଂ। ଏଠି ରାମ ଖାଇବା କାମଟାକୁ କିଏ କରୁଛି? ରାମ। ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ରାମ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ସବଜେକ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଯିଏ କାମ କରୁଛି ସିଏ ସବଜେକ୍ଟ, ନହେଲେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଆମେ ଯାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ ସିଏ ସବଜେକ୍ଟ। ରାମ ଇଜ ଇଟିଂ, ଏ ଯୋଉ ଖାଇବା କାମଟାକୁ କିଏ କରୁଛି? ରାମ କରୁଛି। ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ରାମ। ପରଫେକ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟାକୁ ଦେଖ, ହି ଇଜ ଏ ଗୁଡ ବୟ। କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ହି ଇଜ ଏ ଗୁଡ ବୟ। ଏଠି ତ କିଛି କାମ ହଉନି, ଆମେ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ, ହି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ। ତାହେଲେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ହି। ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଦେଖ, ଗୀତା ଇଜ ଏ ଟିଚର। ଏଠି ଗୀତା କିଛି କାମ କରୁନି, ଆମେ ଗୀତା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ। ତ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ଗୀତା। ବୁଝିଗଲ ଏତିକି? କଣ ବୁଝିଗଲ? ଏତିକି ବୁଝିଗଲ ସବଜେକ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। 100% କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ତମର ସବଜେକ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି, ତମେ ସବଜେକ୍ଟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୁଝିଗଲ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ, ନେକ୍ସଟ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଠିକ ଅଛି, ଏଇଠି ଗୋଟେ ତିନିଟା ବକ୍ସ ଅଛି ଦେଖ। ଠିକ ଅଛି, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ବକ୍ସ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଡିସ୍କସନ କରିଦବା। ଦେଖ, ବି ଭର୍ବ। ବି ଭର୍ବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ଇଜ ଆମର, ପାଷ୍ଟ ରେ ୱାଜ ୱେୟାର, ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି, ଗୋଟେ ଭର୍ବ ର ତିନିଟା ଫର୍ମ ଥାଏ। କଣ? ଗୋଟେ ଭର୍ବ ର ତିନିଟା ଫର୍ମ ଥାଏ। କେତେଟା ଫର୍ମ? ତିନିଟା ଫର୍ମ। ମନେକର ଏଇଟା V1, ଏଇଟା ଏଇଟା V2, ଆଉ ଏଇଟା V3। ঠিক ଅଛି। ତ ବି ଭର୍ବ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ କଣ ହେଇଗଲା? ଇଜ ଆମର, ପାଷ୍ଟ ରେ ହେଇଗଲା ୱାଜ ୱେୟାର, ଆଉ ଏଇ ବିନ୍ ଟା କଣ? ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ। ତମକୁ ଭର୍ବ ଚାପ୍ଟର ରେ ମୁଁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢେଇବି, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥା। ଇଜ ଆମର ହେଇଗଲା ଆମର କଣ? V1 ୱାଜ ୱେୟାର, V2 ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଷ୍ଟ କହୁଛେ, ଆଉ ବିନ୍ ଟା ହେଇଗଲା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ। ଠିକ ଅଛି। ସେମିତି ହାଭ୍ ର ବି କିଛି ଫର୍ମ ଅଛି ଦେଖ, ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରେ ହାଭ୍ ଅଛି, ପାଷ୍ଟ ରେ ହାର୍ଡ, ଆଉ ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ବି ହାର୍ଡ। ଆଉ ଡୁ ଭର୍ବ ର V1 କଣ? ଡୁ ଡଜ। V1 ମାନେ କଣ? ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ। V2 ମାନେ କଣ? ପାଷ୍ଟ ଡିଡ୍, ଆଉ V3 ମାନେ କଣ? ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ ତାକୁ କୁହାଯାଏ, ଯୋଉଟା ଡନ୍। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖି ଆଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ର କ୍ଲିୟର କରିଦବା ସବୁ। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ତମେ ବୁଝିଗଲ ସବୁ ଭର୍ବ ର ତିନିଟା ଫର୍ମ ଥାଏ। V1 ଟା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ, V2 ଟା ପାଷ୍ଟ, V3 ଟା ପାଷ୍ଟ ପାର୍ଟିସିପଲ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ବି ଭର୍ବ ହେଇଗଲା, କି ଆମର ହାଭ୍ ଭର୍ବ ହେଇଗଲା, କି ଡୁ ଭର୍ବ ହେଇଗଲା, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ କହିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ। କଣ କହିବ? ମେନ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ କହିବ। କଣ କହିବ? ମେନ୍ ଭର୍ବ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ଏମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବ? ମେନ୍ ଭର୍ବ କହିବ। କଣ କହିବ? ମେନ୍ ଭର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଲାଇନ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ବି ଭର୍ବ, ହାଭ୍ ଭର୍ବ, ଆଉ ଡୁ ଭର୍ବ, ଏମାନେ ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଆସିବେ, ସେ କାମଟା ହେଇଯିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଇଯିବେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। କଣ ହେଇଯିବେ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଯେତେବେଳେ ବି ଭର୍ବ ଇଜ ଆମର ହେଇଯାଉ, ୱାଜ ୱେୟାର ହେଇଯାଉ, ବିନ୍ ହେଇଯାଉ, ହାଭ୍ ଆଜ, ହାର୍ଡ, ଡୁ ଡଜ, ଡିଡ୍, ଡନ୍, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ଏମାନେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଆସିବେ, ସେ କାମଟା ହେଇଯିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଆଉ ଏମାନେ ହେଇଯିବେ କଣ? ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ଚାଲ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ବୁଝିବା। ତା ସହିତ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ସହିତ, ଏଠି ଦେଖ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠି ଦେଖ, ହି ଇଜ ଏ ଗୁଡ ବୟ। ହି ଇଜ ଏ ଗୁଡ ବୟ। ଏଠି ଇଜ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି ନା ନାଇଁ? ସବଜେକ୍ଟ କିଏ? ତମେ ଜାଣିଛ ଏଠି ହି ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି, ହି ସବଜେକ୍ଟ। କଣ? ହି ସବଜେକ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଇଜ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି ନା ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଆସିଛି? ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି। ତ ଏଠି ଇଜ ହେଇଗଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର? ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଟା ଦେଖ,
হি ইজ প্লেইং ক্রিকেট ହେଲା। ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ ତ ହି କାହିଁକିନା କାମ କରୁଛି ହି ସବଜେକ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ତ ଇଜ ଏକୁଟିଆ ଆସିନି, ଇଜ ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଆସିଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କାମଟା ହେଇଯିବ କଣ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଆଉ ଏଇ ଇଜଟା ହେଇଯିବ କଣ, ଇଜଟା ହେଇଯିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। କଣ ହେଇଯିବ ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ। ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ, ଏଇ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ରେ ଇଜ ଏକୁଟିଆ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଇଜଟା ହେଇଗଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ, କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଇଜ ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଆସୁଛି, ସେଇ କାମଟା ହେଇଯିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଆଉ ଇଜଟା ହେଇଯିବ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର? ତ ଏଇ 3 ନମ୍ବରଟା ଦେଖ, ରାମ ହାଜ ଏ ପେନ୍, ରାମ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପେନ୍ ଅଛି। ଏଠି ହାଜ ଏକୁଟ, ରାମ ତ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କାହିଁକିନା ରାମ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ହାଜ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ତ ହାଜଟା କଣ ହେଇଯିବ, କଣ ହେଇଯିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ। କଣ ହେଇଯିବ ମେନ୍ ଭର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖ ଲାଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା, ଏଠି ହାଜ ଆସିଛି କିନ୍ତୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିନି, ଗୋଟେ କାମ ଆସିଛି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କାମ ନା ନାଇଁ, ଖାଉଛ। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ଯେତେବେଳେ ଇଜ ଆମର ୱାଜ ୱେଆର ବିନ୍ ହାଭ ହାଜ ହାଡ ତାପରେ ଡୁ ଡଜ ଡିଡ୍ ମାନେ ଏକୁଟିଆ ଆସିବେ ମାନେ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଆସିଲେ ମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ଏଠି ଦେଖ ହାଜ ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଆସିଛି ମାନେ ଏଠି ହାଜ ହେଇଗଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ, ଇଟେନ୍ ହେଇଗଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଆଉ ରାମ ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର? ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ମନ ଦେଇକି ପଢ, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ କୁଇଜ ଅଛି ଯୋଉଟା ତମେ ସଲ୍ଭ କରିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ତା ଆନ୍ସର ତମେ ଲେଖିବ। ଠିକ ଅଛି? ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର କଣ କରିବାର ଅଛି, 3 ନମ୍ବର କଣ କରିବାର ଅଛି, 3 ନମ୍ବର ଅଛି ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ। କଣ କରିବାର ଅଛି, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଏଇଠି ତମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟକୁ ତମେ କେମିତି ଜାଣିବ। ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ ପଚାରିବ, କଣ ପଚାରିବ, କଣ ପଚାରିବ, ନହେଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବ। କଣ, କାହା, କାହାକୁ, କଣ ପଚାରିବ, କାହାକୁ। ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ କଣ ପଚାରିବ, କଣ ପଚାରିବ, ନହେଲେ କାହାକୁ ପଚାରିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଏଠି କହୁଛି, ପୁରା ତମ ଡାଉଟ, ଏମିତି ପଢିବା, ଗୋଟେ ଥର ପଢିବା, ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସରେ ପଢିବା, ଡାଉଟ ଆସିବନି। ଏ ଯୋଉ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ, ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବ ବେଳେ ବେଳେ ଆସିବନି। ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ପଚାରିବ କଣ ନହେଲେ କାହାକୁ, ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସୁନି ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ କହୁଛି ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ, ଏଇ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ କମ୍ପଲସରି ନୁହେଁ। ତମେ କଣ ଆଉ କାହାକୁ ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ ପଚାରିବ, ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ଅଛି, ଯଦି ଉତ୍ତର ଆସୁନି ତାର ଅବଜେକ୍ଟ ନାହିଁ। କଣ ପଚାରିବ, କଣ ପଚାରିବ, କାହାକୁ ପଚାରିବ, କାହାକୁ ପଚାରିବ, ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ ପଚାରିବ। ମେନ୍ ଭର୍ବ କଣ କହିଛି, ଠିକ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ରୁହ, କ୍ଲିୟର କରିଦବା। ଠିକ ଅଛି, ଦେଖ ଏଠି ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଦେଖ, ଠିକ ଅଛି। I have a car, କଣ I have a car, ଏଥିରେ ସବଜେକ୍ଟ କିଏ, କାହା ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି, I ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛି, ସବଜେକ୍ଟ I। ଏଠି have ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, have ହେଇଗଲା କଣ ମେନ୍ ଭର୍ବ ହେଇଗଲା have, କାହିଁକିନା କାମ ସହିତ ଆସିଲେ ସେମାନେ ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ ହେବେ, ଏକୁଟିଆ ଆସିଲେ ମେନ୍ ଭର୍ବ। ମୁଁ କଣ କହିଲି, ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ ପଚାରିବ କଣ ନହେଲେ କାହାକୁ, ଯଦି ତାର କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି ତାହେଲେ ତାର ସେଇଟା ହେଇଯିବ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ। I ମାନେ ମୁଁ, have ମାନେ ଅଛି, ପଚାର କଣ ଅଛି, କାର, କଣ ଅଛି କାର। ତାହେଲେ ଦେଖ have ମାନେ ଅଛି, କଣ ଅଛି, have ମାନେ ଅଛି, କଣ ଅଛି, କାର ଅଛି, କାରଟା ହେଇଗଲା କଣ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ତମକୁ ଏଇ ଏଟା କଣ, ଆରେ ଏଟା କଣ ମୁଁ କହୁଛି ମନେ ଦେଇକି ଶୁଣ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ନହେଲେ ଆନ୍, କଣ ନହେଲେ କଣ ଆନ୍ ନହେଲେ THI ଦ, ଆକୁ ଦ କୁହାଯାଏ, ଦି ବି କୁହାଯାଏ, ଏଟା ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଏ ଆନ୍ ଆଉ THI ୱାର୍ଡ ଯଦି ଆସୁଛି ଏମାନଙ୍କୁ ତମେ ଆର୍ଟିକିଲ କହିବ। କଣ କହିବ, ଆର୍ଟିକିଲ କହିବ। ଠିକ ଅଛି, I ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ, have ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି ମେନ୍ ଭର୍ବ, have ଅଛି, କଣ ଅଛି କାର, କାର ହେଇଗଲା ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଟା ହେଇଗଲା ଆର୍ଟିକିଲ। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର? କ୍ଲିୟର ନା ନାଇଁ? କ୍ଲିୟର, ପରଫେକ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା, କଣ ଦେଖିବା, ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ସେକେଣ୍ଡ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ହଉଛି କଣ, ହି ଇଜ ଏ ଟିଚର। କାହା ବିଷୟରେ ଆମେ କଥା ହଉଛୁ, ହି ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ଇଜଟା ହେଇଗଲା କଣ ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଅଟେ, ଇଜ ମାନେ କଣ ଅଟେ, କଣ ଅଟେ ଟିଚର, ଟିଚର ହେଇଗଲା ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ, ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆର୍ଟିକିଲ। ଡାଉଟ କ୍ଲିୟର? এই থার্ড সেন্টেন্সটাକୁ ଦେଖ, ରାହୁଲ ଇଜ ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ। କଣ, ରାହୁଲ ଇଜ ପ୍ଲେଇଂ ଫୁଟବଲ। ଏଠି କାମ କିଏ କରୁଛି, ରାହୁଲ, ରାହୁଲ ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ, ଇଜ ଏଠି ଏକୁଟିଆ ଆସିନି, ଗୋଟେ କାମ ସହିତ ଆସିଛି, କାମଟା ଖେଳିବା, ଖେଳିବାଟା ହେଇଗଲା ମେନ୍ ଭର୍ବ, ଇଜଟା ହେଇଗଲା ହେଲ୍ପିଂ ଭର୍ବ। ତମେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ କାହାକୁ ପଚାରିବ, ମେନ୍ ଭର୍ବକୁ ପଚାରିବ। ପ୍ଲେଇଂ ମାନେ ଖେଳୁଛି, ପଚାର କଣ ଖେଳୁଛି, ଫୁଟବଲ ହେଇଗଲା କଣ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ। ଠିକ ଅଛି, ତାପରେ ଏଇ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଦେଖ, I gave her, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଲି। ଏଠି କିଏ କାମ କଲା, I ହେଇଗଲା ସବଜେକ୍ଟ, gave ଦେଲି,
कौन देली कहले किसी उत्तर आसुनी तमे सेकंड क्वेश्चन पचारि परिबो काहाकू देली देली काहाकू देली हर तांको देली ए हर टा हे गला वर्ब ऑब्जेक्ट सबले मेन वर्ब क्वेश्चन पचारिबो काहाकू पचारिबो क्वेश्चन मेन वर्ब को मु आ गोटे जिनस भी तुमको कहितली वर्ब सबले वर्ब ऑब्जेक्ट बेले बेले आसीबनी एटा कंपलसरी नुहे क्वेश्चन पचारिबो उत्तर अछि तार ऑब्जेक्ट अछि क्वेश्चन पचारिबो यदि उत्तर नाही तार ऑब्जेक्ट नाही आई टॉक्ड मु कथा हेली अरे आप तो किछि नाही तार माने आर वर्ब ऑब्जेक्ट किछि नाही कथा हेली कोन कथा हेली किछि उत्तर आछि काहा कथा हेली किछि उत्तर आछि उत्तर किछि आछि आर वर्ब ऑब्जेक्ट नाही मु खेलिली कोन खेलिली किछि उत्तर एठी अछि नाही काहा खेलिली किछि उत्तर अछि नाही ताला आर वर्ब ऑब्जेक्ट नाही वर्ब ऑब्जेक्ट कंपलसरी नुहे कोन वर्ब ऑब्जेक्ट कंपलसरी नुहे एति तम बुझी गलो तो देखियो 4 नंबर देखो हमें एडजेक्टिव को जानियो काहू जाने एडजेक्टिव को जानिया पे आ गोटे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव तो 7 प्रकार जेतବେଳେ ମୁଁ एडजेक्टिव पढेबी पूरा डिटेल्स रे पढेबी एठी केवल दीटा जिंस मन रखियो हम बेले बेले कहूचे मो भौणी तुम भौणी ताको भाई ए माई योर आवर देयर हिज हर एमान को भी तमे एडजेक्टिव कहयो कोन कहयो एडजेक्टिव माई भी एडजेक्टिव योर भी एडजेक्टिव आवर भी एडजेक्टिव देयर भी एडजेक्टिव हिज एडजेक्टिव हर भी एडजेक्टिव किंतु मेन जिंस कोन फोकस करियो तमे सब्जेक्ट को नले वर्ब ऑब्जेक्ट को बाबू सब्जेक्ट को नले वर्ब ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को पचरियो केमितिका कोन केमितिका कोन केमितिका काहा को पचरियो केमितिका सब्जेक्ट को नले ऑब्जेक्ट को पचरियो कोन केमितिका जहा उत्तर आछो सेटा एडजेक्टिव ता सहित आ गोटे बोनस रे कोन कहली माई योर आवर देयर हिज हर एमन भी एडजेक्टिव ठीक अछि काहा को पचरिबो सब्जेक्ट को नले ऑब्जेक्ट को पचरिबो केमितिका जहा उत्तर आसीबो सेटा हिजो एडजेक्टिव केमिति चलो एग्जांपल सहित पूरा देखिबा का सहित के एग्जांपल सहित देखिबा चलो फर्स्ट सेंटेंस को फोकस करो ही हैज एन एक्सपेंसिव कार ठीक अछि एटी का विषय में कथा होछि ही गेला सब्जेक्ट एटी हैज एकटी आछि हैज गेला मेन वर्ब हे गेला हैज माने अछि कोन अछि कार कार हे गेला कोन वर्ब ऑब्जेक्ट हे गेला कोन हे गेला वर्ब ऑब्जेक्ट हे गेला कोन कहली सब्जेक्ट को नला ऑब्जेक्ट को जरा केमिति का जन कार एटा केमिति का एक्सपेंसिव तले एक्सपेंसिव कोन हे गेला एडजेक्टिव आ गोटे दिन भी कहली ए एंड बी एमना आर्टिकल कोन आर्टिकल तले सेकंड सेंटेंस देखो दे हैव ए डेंजरस डॉग कोन अछि डेंजरस डॉग अछि ताका पाखरे दे का विषय कथा होचे सेमानक विषय दे गेले सब्जेक्ट कोन हे गेले दे गेले सब्जेक्ट तापर एटी हाफ टा एकुडे आछि हाफ टा हे गेला मेन वर्ब हाफ माने अछि कोन अछि डॉग कुकुर अछि कुकुर हे गेला वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट कुकुरटा केमितिका कुकुरटा के डेंजरस खतरनाक कोन विपदपूर्ण भी तुम कहि परियो किछ असुविधा नै डेंजरस हे गेला एडजेक्टिव एटा हे गेला कोन आर्टिकल बुझि गेला और देखो शी इज माय फ्रेंड शी इज माय फ्रेंड ठीक अछि एटी गोटे दिन नोटिस करियो सी एटी सी विषय कथा सी गेला कोन सब्जेक्ट इज एटी इक्वल अछि मेन वर्ब अटे कोन अटे फ्रेंड सांग अटे कोन अटे सांग अटे तो फ्रेंड हे गेला कोन मेन वर्ब ऑब्जेक्ट आ गोटे दिन कहितली जेतले माय एटी देखो माय योर आवर देयर हिज हर एमने भी एडजेक्टिव एटी एडजेक्टिव के माय नोट क्लियर तो देखो आ गोटे दिन दीज आर आवर बैग्स कोन दीज आर आवर बैग्स देखो एटी सब्जेक्ट होची दीज के एटी कह जाय डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कोन कह जाय डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन चैप्टर रे तल पढेबी डिटेल्स रे पढेबी खाली जानि था दीज टा होची एटी सब्जेक्ट आको कह जाय डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ठीक अछि आर आर एकुटे अछि आर मेन वर्ब आर माने अटे कोन अटे बैग बैग हे गेला हमर वर्ब ऑब्जेक्ट मु कहली माय योर आवर देयर एमने कोन एडजेक्टिव एटी आवर हैला एडजेक्टिव देखो हिज कार इज ब्यूटीफुल हिज कार इज ब्यूटीफुल को विषय कथा होचे कार विषय एटी कार विषय कथा होचे कार हे गेला कोन सब्जेक्ट कार हे गेला कोन सब्जेक्ट मु कहितली कोन एटी दिन नोटिस करो माय योर आवर देयर हिज हैला एडजेक्टिव एटी इज अटे कोन अटे ब्यूटीफुल हे गेला वर्ब ऑब्जेक्ट अटे कोन अटे ब्यूटीफुल किंतु एटा गोटे दिन भी मन रखिबो मु कोन कहली सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट पचरियो केमितिका जा उत्तर अछि सेटा कोन आइजो
verb ए जो adjective जो हमर कोन है adjective कार टा केमिति के ब्यूटीफुल कार टा भी हमर ब्यूटीफुल टा भी adjective है जो ठीक अछि जदि भी किछि डाउट अछि कमेंट रे लिखियो टेंशन नियनि डाउट तमरा क्लियर करा जियो 5 नंबर देखो 5 नंबर होछि कोन आइडेंटिफाई एडवर्ब कोन তুমি ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବ ଯୋଉ ଆମର ମୁଁ କଣ କହିଥିଲି ଯେତେବେଳେ ଆକ୍ସନ ଆସିବ ଗୋଟେ କାମ ଆସିବ ସେ କାମକୁ ପଚାରିବ କଣ କେମିତିକା କଣ କାହାକୁ କେମିତିକା କାମକୁ ପଚାରିବ କାହାକୁ ପଚାରିବ କାହାକୁ ପଚାରିବ କାମକୁ ପଚାରିବ କେମିତିକା ଯୋଉଟା ଉତ୍ତର ଆସିବ ସେଟା ଆଡ୍ କରିବ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ହି ରନ୍ସ ଫାଷ୍ଟ କଣ ଏଠି ସବଜେକ୍ଟ କି ହି କାମଟା ସେ କରୁଛ ନା ହି ହେଲା ସବଜେକ୍ଟ ରନ ଦୌଡେ ଏଠି କାମଟା କଣ ଦୌଡିବା ଦୌଡେ କେମିତି ଦୌଡେ ଫାଷ୍ଟ ଜୋରେ ଦୌଡେ ଫାଷ୍ଟ ଆଡଭର୍ବ କଣ ଫାଷ୍ଟଟା ଆଡଭର୍ବ ରାହୁଲ ଏଠି ପ୍ଲେ ପ୍ଲେ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଏସ ଲଗେଇଦବ ପ୍ଲେଜ ରାହୁଲ ପ୍ଲେଜ ନାଇସଲି ସବଜେକ୍ଟ କିଏ କାମ କରୁଛି ରାହୁଲ ସବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲେ ଖେଳେ ପ୍ଲେଜ ଖେଳେ মেন ভার্ব আকশনটা কি প্লে খেলে কেমিতিকা খেলে নাইসলি ভলসে খেলে নাইসলি হলো আডভার্ব ঠিক আছে ସବୁ ଆଡଭର୍ବ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢେଇବି କିନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ତମେ ଜାଣିଥିବା ଦରକାର କଣ ତାହେଲେ ସବୁ ଚାପ୍ଟର କୁ ତମେ ଭଲସେ ବୁଝିପାରିବ କାହିଁକିନା ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହଉଛି କଣ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଇଂଲିଶ ଗ୍ରାମାର ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ପ୍ରିପୋଜିସନ କଣ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ प्रिपोजिशन ठीक अछि हमर सेंटेंस काहा काहा को नहीं सब्जेक्ट को नहीं सब सेंटेंस गोटे सब्जेक्ट वर्ब आउ ऑब्जेक्ट को नहीं कि हमर कोन तयारी सेंटेंस तयारी ऑब्जेक्ट्स बेले बेले आसेनी नले सब्जेक्ट वर्ब को नहीं भी सेंटेंस हे बेले जतले ऑब्जेक्ट आसे नले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं कि हम सेंटेंस तयारी आउ एडजेक्टिव रे से एक्स्ट्रा आसंदी किछि सेतले फोकस करनी खाली सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को नहीं कि हमर सेंटेंस तैयारी किंतु गोटे सेंटेंस रे जब तुम किसी एक्स्ट्रा जिनस ऐड करबा चाहछ तुम का साहाय्य रे ऐड करिवो एही प्रिपोजिशन साहाय्य रे ऐड करिवो गोटे सेंटेंस रे जब तुम किसी एक्स्ट्रा जिनस ऐड करिवो अछि का साहाय्य रे ऐड करिवो एही प्रिपोजिशन साहाय्य रे ऐड करिवो प्रिपोजिशन केबे एकोटी आसीबेनी से आउ गोटे वर्ड सहित आसीबे से वर्ड टा कहयो प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट चलो एग्जांपल सहित भलो से बुझिया देखो आई प्लेड क्रिकेट कोन मु क्रिकेट खेलली आई हे गेला सब्जेक्ट प्लेड हे गला मेन वर्ब खेलिली कौन खेलिली क्रिकेट हे गला ऑब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट मतलब ए सेंटेंस रे किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करिया आई सब्जेक्ट प्लेड खेलिली कौन खेलिली क्रिकेट सेंटेंस सरी गला विथ सहित का सहित हिम तांको सहित देखो ताले विथ आसिला एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करिवको आ विथ भी एकुटी आसीनी हिम सहित आछि एटी विथ हे गला प्रिपोजिशन आ हिम हे गला प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट प्रिपोजिशन के भी एकुटी आसीबेनी से गोटे एक्स्ट्रा वर्ड सहित आसीबे से वर्ड टा कोन कहयो प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट ठीक अछि आई बॉट एप्पल्स मु सेव किछि सेव किनली ठीक अछि आई हे गेला सब्जेक्ट बॉट रो मेन वर्ब किनली कोन किनली सेव किनली ठीक अछि सेव गेला ऑब्जेक्ट सेंटेंस कंप्लीट तले ए सेंटेंस रे किछि कोन ऐड करिया एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करिया आई गेला सब्जेक्ट बॉट मेन वर्ब एप्पल हे गेला ऑब्जेक्ट फॉर पई का पई मांग पई फॉर हे गला प्रिपोजिशन आउ मदर फॉर पे का भाई मांग भाई मा हे गला प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट ए माइंड कोन कोन कहितली एडजेक्टिव कोन एडजेक्टिव तमे प्रिपोजिशन बुझी गल तापर नेक्स्ट को जिबा कोन नेक्स्ट को जिबा आइडेंटिफाई कंजक्शन में देखो सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट नै सेंटेंस सेते जे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करे सेटा होची प्रिपोजिशन एकुटे आसेनी आ गोटे एक्स्ट्रा वर्ड सहित आसे से वर्ड हला प्रिपोजिशन ऑब्जेक्ट किंतु जे दीटा सेंटेंस को बा दीटा सब्जेक्ट को जोड़े कोन जे दीटा सेंटेंस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐड करेनी दीटा सेंटेंस को जोड़े नाले दीटा सब्जेक्ट को जोड़े ताकू कहा जाए कंजक्शन चलो एग्जांपल से भलो से बुझिया आई प्लेड फुटबॉल ठीक अछि आई प्लेड फुटबॉल के खेलला आई सब्जेक्ट प्लेड मेन वर्ब खेलली कौन खेलली फुटबॉल फुटबॉल हे गला वर्ब ऑब्जेक्ट देखो एंड आसिला एंड फॉर आउ गोटे सेंटेंस स्टार्ट है माय ब्रदर प्लेड क्रिकेट कौन आई प्लेड फुटबॉल एंड माय ब्रदर प्लेड क्रिकेट एटी देखो दीटा सेंटेंस अछि केतरा सेंटेंस अछि दीटा सेंटेंस आ टिके रहि जा देखो
I played football ଗୋଟେ sentence my brother played cricket ଆଉ ଗୋଟେ sentence କିଏ ଯୋଡୁଛି and ହେଇଗଲା କଣ conjunction ଯେ ଦିଟା sentence କୁ ଯୋଡୁଛି ବା ଦିଟା subject ଯୋଡୁଛି two sentences ଆଉ two subject ଏଠି SS ଗୋଟେ add କରିଦବ sentence ପାଖରେ ଗୋଟେ S subject ପାଖରେ ଗୋଟେ S add କରିଦବ ଏଇ ଦେଖ I played football ଗୋଟେ sentence my brother played cricket ଆଉ ଗୋଟେ sentence କିଏ ଯୋଡୁଛି and ହେଇଗଲା conjunction ଠିକ ଅଛି ତ I subject played ଖେଳିଲି କଣ ଖେଳିଲି ଏଟା main verb ଆଉ football ହେଇଗଲା main verb object and conjunction ବ୍ରଦର ଆଉ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିବ ବ୍ରଦର ଏଠି ହେଇଗଲା କଣ ବ୍ରଦର ସବଜେକ୍ଟ ମାଇ ବ୍ରଦର ସବଜେକ୍ଟ ହେଇଗଲା ବ୍ରଦର ଆଉ ପ୍ଲେଡ୍ ଖେଳିଲି କଣ ଖେଳିଲି କ୍ରିକେଟ କ୍ରିକେଟ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ ପ୍ଲେଡ୍ ମେନ୍ ଭର୍ବ ଏଠି ମାଇଣ୍ଡ ଆଡଜେକ୍ଟ ବୁଝିଗଲା ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଏଠି ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଏଇଠି ମୁଁ କଣ କହିଲି ଦିଟା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହଉ କି ଦିଟା ସବଜେକ୍ଟ ହଉ ଯିଏ କନେକ୍ଟ କରିବ ସେ କଞ୍ଜକ୍ସନ ଏଠି ଦେଖ ରାହୁଲ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଅଶୋକ ଗୋଟେ ସବଜେକ୍ଟ ଯୋଡିଛି and ହେଇଗଲା କଞ୍ଜକ୍ସନ তাহলে এটি আর একুটি আসেনি গোটে কাম সହିତ আছে এই কামটা ହେଇଗଲା মেন ভার্ব আরটা হেল্পিং ভার্ব এইটি দেখো এটি টু কোন করছি কিছু এক্সট্রা ইনফরমেশন আড করছি কোন আড করছি এক্সট্রা তাহলে টু কু কোটিকে মার্কেট কু টু ହେଇଗଲା প্রিপোজিশন মার্কেট ହେଇଗଲା প্রিপোজিশন অবজেক্ট দ ହେଇଗଲା আর্টিকল কোন ହେଇଗଲା আর্টিকল ঠিক আছে এটি ଆଉ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଆର୍ଟିକଲ କାହା କୁହାଯାଏ ए आन आउ टीएचए को आर्टिकल को आजे एटे अछि एट आर्टिकल डॉट आर्टिकल एंड आर्टिकल ठीक अछि एटे गोटे क्विज अछि देखो कोन अछि क्विज एटे बड़ कथा तुम भलो से देखि परियो कोन एटा तमे सॉल्व करिवो एते सब्जेक्ट की वर्ब की ऑब्जेक्ट की मेन वर्ब की हेल्पिंग वर्ब की एटा तमे सब कमेंट रे लिखिबो तम डाउट क्लियर करिया पई जार किछि डाउट आंसर भी मु कमेंट रे देई देबी କିନ୍ତୁ ମନେ କରିକି ଏଇଟା ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସଲ୍ଭ କରିବାକୁ କାହିଁକି ନା ଗ୍ରାମାର ଏମିତି ଡିଟେଲ୍ସ ରେ ପଢିବା ଯେମିତି ତମେ କେବେ ପଢିନଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏତିକି ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡିଓରେ ଟିଲ୍ ଦେନ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଆଣ୍ଡ ବାଏ।